Hey Beavs, and we want to send a big shout out to our men's golf team in their first match right before spring break. They beat perennial favorites, Jesuit and Sunset, in their first match. We're so proud of you. Congratulations. Felicidades al equipo de golf de hombres en su primer torneo. Ellos jugaron contra las escuelas de Jesuit y Sunset. Estamos orgullosos de ustedes. Here we go. Hey Beavs! Next week on Thursday, in the first half of Beaver Lodge, is our first assembly of the year. We're celebrating women's basketball who are our state champs. And also congratulating artists, clubs, and other sports groups at Beaverton. El próximo jueves, durante Beaver Lunch, habrá una asamblea para felicitar al equipo femenino de baloncesto. Y también deportistas, artistas y grupos. Hey Beavs, so on Tuesday next week, both 9th and 12th grade don't have to come to school because it's the ACT and pre-ACT day. So that means that it'll be a half day and you can find where you're testing around the orange posters on the school. However, if you're a senior, you can still come by and pick up your cap and gown. Hola Beavers, este es un recuerdo que el próximo martes es el día de ACT y es un día corto. Los niños de 9 y 12 grado no tienen que venir para ese día, pero los seniors de 12 grado, ellos van a venir para recoger su toga y birete y pueden recibir ayuda extra en la biblioteca para cumplir la tarea y todo. Es un día muy especial para los de 10 y 11 grado para su examen de ACT y pre-ACT. Y ustedes pueden encontrar el salón donde van a hacer el examen en los posters que están alrededor de la escuela. Hey seniors, prom is April 30th at the World Forestry Center. Save the date and tickets go for sale April 18th through 29th for $20. Hola, el baile es el 3 de abril de graduación y hay que pagar $20 la entrada. Congratulations to track and lacrosse. They had a really great meet and a really good game yesterday. And today at 4, girls tennis plays at Wells and boys tennis plays at home, so make sure you come and support. Felicidades a atletismo y lacrosse por su primer juego. El partido de tenis de los hombres es hoy a las 4 en casa. Y el de las mujeres es en Wells. Hey Beavs, if you need any help with your homework, your math, science, or writing, or so much more, come to Beaver Achievers every Tuesday and Wednesday from 2:45 to 4 in the library. Snacks will be provided and it's a great way to get help. Hola Beavers, si quieren ayuda con su tarea en cualquier clase, venga al grupo de Castores Exitosos en la biblioteca cada martes y miércoles después de la escuela, 2:45 hasta las 4. Vamos a tener bocadillos y mucha ayuda. Hey Beavs, we're having a campus cleanup on Saturday, April 9th from 9 a.m. to 1 p.m. You will get community service hours. There will be free pizza as well, so make sure to be there. El 9 de abril hay una limpieza del campus a las 9 de la mañana. Es una excelente manera de obtener horas de servicio comunitario.